Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Asri Nur Tauhida. I am a teacher from SMKS Taruna Terpadu 2 Bogor. Di sini juga sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan tahun 2022. In this occasion, I want to show my presentation in peer teaching. Let's enjoy your watching. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Okay, guys. Good morning, everyone. Good morning, Okay, how are you today? I'm doing well. Fine. And you? Yeah. ma'am? I'm fine, so thank you. Today, a little bit tired, but we have to. I'm very well, thank Yes, you. have to And be you? happy, okay, today. I'm fine, so thank you. And before we are going to study, please pray together. Lead by Rahmat, please lead the pray, please. Okay, my friends, before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, thank you, thank you, Rahmat. Okay, good job. Thank you, you are a good job. And then before we are going to continue our learning, please let's sing a song about one of our national anthem songs. Jadi, did you remember when you in junior high school or in elementary school, masih ingat nggak nih lagu-lagunya? Coba ya, lagu kebangsaan agar kita semangat dalam belajarnya. Sekarang kita nyanyi yuk lagu Garuda Pancasila. Did you remember? Pada hafal kan ya? Yes, Oke, ma'am. sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, go. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa, ayo maju, maju. Oke, semua maju ya, semangat ya hari ini. Pokoknya belajarnya harus semangat. Oke, good job. Thank you for everyone. Give applause. Okay, good job. Okay, my students, we have sing a song, our national anthem song, one of our national anthem song. And today I will check your attendance. Oke, untuk Yuyu hadir Yuyu, hadir ya. Okta ada di sini, ada juga Yunita, ada Ian, Ramadan, Lisa, Rahmat, Warnika, Ayu, and ada Rifki and Siti. Okay, guys. Last week, did you remember our learning? Yang minggu lalu masih ingat gak kita belajar tentang apa? We have learned about descriptive text of person. Kita udah belajar descriptive text of person. And kalian juga sudah ada beberapa yang disampaikan last meeting itu tentang definition-nya, dan nanti kita akan coba review kembali. And today we are going to learn about our descriptive, masih tentang descriptive text, tapi descriptive text-nya yaitu adalah tentang place. Apa itu place? Tempat. Iya. Pasti all of you pernah punya dong tempat favorit, your favorite place ya. After first meeting about descriptive text, kita about our favorite place. Do you have a favorite place? Yes, I do. Yes, I have. Yes, Okay, Yunita, I wanna ask you, what is your favorite place in your city? Kira-kira tempat yang paling favorit di kota kamu apa, Yunita? I like mall, ma'am. Mall. Wah, mall. Kayaknya mall hobi anak mall banget ya. Jadi setiap weekend pasti mall. healingnya ke mall ya. Yes, ma'am. Anak mall, ma'am. Oke, anak mall. Kayaknya suka juga watching in the cinema, ya. Yes, ma'am. One Piece, ma'am. Oh, oke. Pokoknya kita ada beberapa tempat yang nanti akan kita lihat. Sebelumnya Mem akan share dulu ya di sini. Kita share dulu, ada video persepsinya untuk kalian semangat nanti belajarnya. Oke, let's see. Oke, sebentar. Share show-nya juga biar. Oke. Can you
Can you see? Yes, Sudah I bisa? can, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. About descriptive text ya. Kita tentang descriptive text of place di sini. Jadi mendeskripsikan tentang suatu tempat. Oke, di sini kita akan nonton video. Videonya adalah watch the video top 10 best tourist place in Bogor. Jadi kalian mungkin dari berbagai nih ada yang sukunya dari Sunda, Jawa, and then Sumatera dan lain sebagainya. Tapi kalian sudah pernah menyinggahi suatu tempat tersebut ya. Dan kira-kira kalian pengen ke tempat tersebut juga or no? Kita lihat. Di sini ada videonya. Let's watch. Number 1. Bogor Botanical Gardens. Thanks to the Bogor Botanical Gardens for giving the Java Private Tour the first opportunity as a pioneer of private tours in Bogor to participate in the reopening of the Bogor Botanical Gardens after being closed for a long time due to the pandemic that hit the world. The new face of the Bogor Botanical Gardens will now be an encouragement for the revival of Bogor tourism. Thank you, Bogor Botanical Gardens. Number 2. Mount Gede Pangrango. Thanks to Mr. Adu from Java Private Tour who arranged the planning of climbing 3 mountains in Bogor. 2 of the 3 mountains is Mount Gede and Pangrango, which has realized and run well. Climbing an adventure me and my friends from Singapore was very memorable. This is one of my dreams from childhood to explore the tropical rainforests and mountains on the island of Java. Number 3. Kuntum Farmfield. We were very happy with our visit to Kuntum Farmfield because our son can experience feeding the farm animals and to see a good variety of them. There were goats, cows, chicken, ducks, goose and many more. There was also this pond where they let out the fish for us to try to catch just to be released again, something to show the kids how to do, but before we were able to explore all, it was raining and we had to take shelter. Number 4. Bogor Palace. Bogor Palace is another home for the President of Indonesia besides the State Palace. The President often uses the Bogor Palace for state activities. Bogor Palace will be open to the public during certain seasons. Usually, the palace opens during the school holidays. When opened, visitors can look around and observe the contents of the palace. Number 5. Botany Square. Business. This is a great mall. With a variety of stores, from clothes to electronics. The food court is good with different options. I especially like the Noodles restaurant. There are also several cafe shops with good coffee and cakes. I have found a lot of gifts options. This is a really convenient mall. There are also many branded stores and departmental stores. Number 6. Halimun Salak National Park. We hiked around for about 3 hours and saw some waterfalls. The forest and waterfalls were beautiful, and there were a lot of food stands, so you don't need to bring too much food. However, we didn't make it to the summit, so this only applies to shorter hikes around the mountain. If you are going to the summit, you should pack food and maybe a tent. Number 7. Pura Parahyangan Agung. I gave it a very good rating despite that it is closed for renovating. Saw it from more far away and had a good feel when I passed by the entrance. In my opinion, it will be closed for a long time. There might be a possibility to visit it after certain hours if you are really in those temples, but was not clear after I talked to the security. Apparently some private visitors bus from Bali were allowed to go, not sure if they sponsored the temple. Number 8. The Jungle Water Park. Overall the place is big. The parking area still messy although they already opened few years. During holiday or weekend, the place jam-packed everywhere. Went to the water park, stall, warung, and a praying hut, mushallah. Back again and again since then in random time. Been there again few months ago with wife and 2 kids by motorbike. The place is still amaze me. Now, it got well managed, I guess. Number 10. Nongka Waterfall. Quite a short hike to reach the location, about 200 meters from the entry gate. You need to went through a little river and rocky to achieve the waterfall, Juru. Watch out for the heavy current, especially in rainy season. You could swim or have a quick dip at the waterfall if you want to and if it's not too crowded. Hope you like this video. Okay, that's all. That's the 10 place. Wait. Ada beberapa tempat ya yang tadi sudah we have watched, and itu juga ada tempat favoritnya Yunita. There is a mall, great mall in Bogor, and then which one is your curiosity yang ingin penasaran? What do you want to go? What really want to go in Bogor? Ada yang mau kemana kira-kira? Kalau Ian, kira-kira inginnya kemana setelah nonton video tadi?
Saya memang inginnya ke itu, ke apa? Jungle Water Park. Jungle Water Park, iya, itu Pengen ada di berenang di Bogor. sini. Oke, betul sekali. Nanti mudah-mudahan bisa ke Bogor ya teman-teman semuanya dan bisa main ke tempat-tempat yang tadi itu. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai belajar, Mem akan bagikan, I will divide you into group ya. Ada grup-grupnya di sini sebelum kita belajar karena nanti kita akan discuss juga sama-sama with your group. Oke, group 1 is Rahmat, Ian, and Siti. Please sit together ya, kumpul bersama. And then the second group is Yuyu, Okta, Ramadan, and Warnika. The third group is Yunita, Rifki, Ayu, and Lisa. Oke, ya. Nah, we are going to learn our descriptive text. Nah, kita akan belajar tentang descriptive text. Nah, untuk apa sih kita belajar descriptive text ini? Nah, tujuannya adalah ketika kita mempelajari descriptive text ini, nanti kalian para peserta didik nih dapat membandingkan struktur teksnya. Oke, kalian bisa membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. The second one, nanti kalian juga bisa menganalisis struktur teks dan dari unsur kebahasaan. Jadi setelah membandingkan nih struktur teks yang mana, unsur kebahasaan yang mana, juga bisa menganalisis. Dan yang terakhir nanti kalian coba membuat soal deskriptif teks dari sebuah teks yang ada, gitu ya. Jadi ini tujuan kalian untuk mempelajari descriptive text of place for today. Oke, are you ready for learning? Ready. Yes, Okay. ma'am. Okay, good. Let's continue. Okay. Descriptive text. We have learned about descriptive text. Nah, apa sih itu descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or a thing. Jadi, teks deskriptif itu adalah namanya juga deskriptif, mendeskripsikan, menggambarkan. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah yang dideskripsikan yaitu adalah sebuah tempat, place-nya. Jadi kita emphasize-nya, menekankan kepada place. Or you write a description when you want your reader to picture what you are describing. Jadi maksudnya adalah kalian mendeskripsikan nih apa yang kalian baca dari sebuah gambar, lalu kalian mendeskripsikan, menggambarkan gitu ya secara spesifik. Itu dia descriptive text. So it can be said that this descriptive text is a text that explains about whether a place or an object is like, whether its form, its properties, its amount, and others. Jadi itu dia. Jadi menjelaskan tentang tempat atau objeknya seperti apa nih ciri-cirinya. Nah itu adalah descriptive text. Oke, let's continue. Nah, komponen dari descriptive text yaitu ada three: social function, generic structures, and language feature. Social function dari descriptive text itu apa? Let's see. Nah, social function of descriptive text, the purpose of social function-nya is to describe, untuk menggambarkan. Ingat ya, describe. Adanya descriptive, become describe. To describe a person in specific. Mendeskripsikan orang secara spesifik. Mendeskripsikan tempat kalau kali ini ya, secara spesifik. Tempatnya seperti apa, luasnya seperti apa, bagus atau tidak, dan lain sebagainya. That's describe. And then after social function, there is generic structure. Generic structure, there are two generic structure of descriptive text. Nah, biasanya di dalam descriptive text, there are two paragraphs or more dan lebih dari 2 paragraf juga ada. Yang pertama biasanya paragraf pertama yaitu disebut dengan identification or identifikasi. Identification ini biasanya di awal paragraf dia menjelaskan tempat ini apa sih tempat ini? For example, Borobudur Temple. Nah, Borobudur ini berada di lokasinya di mana? Dan ada apa saja di sana? Borobudur ini tempat apa? Nah, itu adalah identification. Kita mengidentifikasi nih apa saja ciri-ciri dari si Borobudur atau generalnya seperti apa. Next, the second paragraph disebut dengan description. Nah, description-nya ini dideskripsikan lebih dalam lagi. Nah, Borobudur merupakan tempat ibadahnya umat apa misalnya. Seperti itu. Lalu dijelaskan di Borobudur ada apa saja dan lain sebagainya. Jadi, identification pengenalannya, description yang di paragraf selanjutnya adalah penjelasan atau pendeskripsiannya. Itu dari generic structure. Jadi teman-teman semuanya
Anak-anak semua, ingat ya, jadi generic structure dari descriptive text ada ID singkatannya. ID itu apa saja? Identification and description. Don't forget ya, itu dia dari generic structure-nya. Next, ya. Identification contains about the introduction of place. Identification serves to introduce the reader about the object, what will explain. Ya, tuh. Jadi identification tuh memperkenalkan kepada pembaca apa yang dijelaskan. Nah, diperkenalkan dulu itu namanya identification. Next, description. Description adalah contains a description of something like place by describing its feature, form, colors, or anything related to which the writer describe. Jadi mendeskripsikan ciri-cirinya seperti apa dari tempat tersebut. Itu description. Nah, the next one is language feature. Setiap jenis teks pasti mempunyai language features. Nah, language feature yang ada di descriptive text ini ada berbagai macam ya. Biasanya the use of simple present tense. Biasanya descriptive text menggunakan simple present tense. Nah, untuk simple present tense, Rifki, coba kalau simple present tense itu kira-kira pakainya verb keberapa, Rifki? Verb ke-1, Mem. Iya, verb ke-1. Lalu to be-nya apa aja, Ki, biasanya? Tuh, Mem. Apa kalau yang dikenal anak-anak Aramis? Iya benar, Aramis atau is-mr, Aramis are, am, dan is. Good job. Lalu language feature-nya, ciri-cirinya juga ada specific participan. Jadi benar-benar spesifik nih yang digambarkannya. For example, kalau tempat misalnya kita mau Monas. Monasnya Monas apa ya? Monas University apa Monas Monumen? Nah, ternyata harus ada monumennya, jangan Monasnya aja. Jadi Monas Monumen. Jadi harus benar-benar spesifik gitu ya. Misalnya lake atau river apa nih? Nah, kalau descriptive text itu harus jelas, jadi spesifik. Oh, Musi River, oh Danau Toba Lake dan sebagainya. Next, biasanya untuk descriptive text itu menggunakan action verb. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja yang aktif, biasanya yang aktif seperti misalnya kalau di tempat biasanya ada kata-kata travel, walk, ride, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi ada kata-kata verbnya. Bisa juga menggunakan adjective. Nah, di sini juga how to describe a place biasanya menggunakan kata adjective dan ada descriptive word-nya. Bedakan ya, adjective you have to can differentiate between adjective and verb. Kalau adjective itu kata sifat, kalau verb itu kata kerja. Apa bedanya, Mem? Ya kata sifat yang kita rasakan atau yang mensifati benda tersebut. Tapi kalau verb itu yang kita kerjakan. Sekarang Mem mau tanya nih sama salah satu. Coba Warnika, ada Warnika? Ada, Mem. Oke, Warnika. I wanna ask you. Kalau misalnya cry, itu masuknya verb or adjective? Cry itu melakukan sesuatu, berarti masuknya verb. Yes, good job. Yay. You get 1 star for you. Dapat bintang 1 ya, karena bisa jawab. Betul banget. Jadi kalau crying crying itu menangis ya, mengeluarkan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu. Jadi masuknya verb, kata kerja. Nah, kata sifatnya bisa berupa cry karena sad or happy. Nah, sad or happy-nya ini adalah kata sifat. Good job. Thank you, Warnika. Oke, next adjective. Nah, kita nih biasanya di dalam descriptive text juga ada adjective atau kata sifatnya. For example, Niagara Waterfall is so huge. Air terjun Niagara sangat besar. Or Musi River is large and long. Sungai Musi sangat luas dan panjang. For example. Nah, kata huge, large, and long ini adalah termasuk adjective or kata sifat. Tuh teman-teman semua ya. Mudah dipahami kan? Insya Allah masih mudah ya pembahasan kali ini. Nah, oke. Juga di dalam descriptive word ada frase atau deskripsi. Biasanya ada frase itu apa sih? Frase itu kata yang lebih dari 1 kata atau 2 kata ya. For example, ada long river, big mountain, beautiful scenery, dan etc. Nah, ini adalah misalnya blue lagoon dan lain sebagainya. Tuh. Nah, ini juga sedikit memang akan jelaskan tentang verb, adjective, and noun. Tadi betul sekali teman-teman sudah paham semuanya. Untuk verb itu kata kerja. Ada adjective dan ada noun. Coba tolong dibaca oleh Yuyu verb-nya. Buy, go, travel, drive, walk. Good job. And adjective you sekalian?
excited, happy, tired, exhausted, terrific. Terrific. And noun-nya? Beach, mountain, park, waterfall, theme park. And theme park. Oke, thank you Yuyu. Nah, ini adalah ada verb, adjective, dan noun. Bedanya verb kata kerja, adjective kata sifat, and noun itu adalah kata benda. Nah, sampai sini, do you understand? Yes. Yes, ma'am. Insya Allah mengerti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, let's continue. Nah, di sini ada dua descriptive text. Yang satu ada judulnya adalah Bogor Botanical Garden and Bogor Safari Park. Nah, tugas kalian adalah ini kalian membandingkan nih dari dua teks ini, both of them. Jadi kalian bandingkan, compare. Kira-kira persamaan dan perbedaannya apa ya? Walaupun misalnya di descriptive text itu banyaknya simple present tense, tapi ada beberapa juga yang menggunakan past tense hanya untuk dia menekankan dari misalnya gedung ini dibuat pada tahun sekian. Nah, itu otomatis kan sudah terbuat, jadi pakainya past tense, tapi tidak banyak. Banyaknya lebih ke simple present tense. Oke, nah untuk tugasnya ya per kelompok untuk compare this text. Ada 2 text di sini dan Miss akan bagikan LKPD-nya. Are you ready? Ready ya? Yes, ready, Oke, with your group tadi sudah dibagikan grupnya dan LKPD-nya membagikan. Oke, ketua kelas tolong dibagikan ya LKPD-nya. Ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya bersama dengan teman-teman kelompoknya. Nanti yang akan dinilai adalah kalian grammaticalnya nih, sudah betul atau belum. Unsur kebahasaannya sudah rapi atau belum. Untuk presentasi dari jawaban kalian juga nanti akan dinilai. Mana nih yang bacaannya, reading comprehension-nya sudah paham, dan sudah bagus pronunciation-nya juga akan dinilai. Jadi semangat ya, semuanya harus kompak mengerjakan, tidak ada yang saling mengandalkan teman yang lainnya. Oke, tolong Ian, sampah yang ada di bawahnya tolong dirapikan ya. Sudah piket semuanya? Sudah, Mem. Sudah piket ya, semuanya tadi pagi. Parnika belum nyapu, Mem. Mem, denda aja, Mem. Besok. Tadi Aku tuh pikirnya datangnya telat besok. itu. Parnika nggak pernah mau nyapu, Mem. Pokoknya habis selesai pelajaran Mem harus bersih kelasnya, dirapihkan kembali. Sekarang tidak ada yang ribut, silahkan dikerjakan ya. Oke, thank you semuanya. Miss kasih waktu ya untuk mengerjakan ini 20 menit, 20 minutes from now. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Kita lanjut ke LKPD ya. Nah, dikerjakan. Jadi LKPD-nya Mem jelaskan kembali. Compare what each text describe. Compare in points and determine about purpose or social function. Generic structure-nya apa. Dan language feature-nya juga apa. Terus, the second one, create 5 question. Jadi kalian membuat 5 pertanyaan based on the text above. Berdasarkan teks yang ada di atas. You can choose the text 1 or text 2. Jadi tidak dua-duanya yang dibuat soal ya. Jadi yang dibuat hanya satu teks saja. Kalian pilih per grup mau yang text 1 or text 2. Gitu. Oke, let's continue your work. Oke. Oke, finish your work. Finish, Mem. Finish ya. Oke. Now let's present your answer sheet. Kita presentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok pertama yaitu kelompoknya Rahmat, Ian, dan Siti. Sekarang meminta untuk Rahmat ada untuk mewakili teman-temannya juga sama-sama ke depan ya. Dan silakan dibaca dari jawabannya masing-masing. Please. Silakan, ayo kita ke depan. Ya. Pak Ian baca, Pak Ian baca, Ian. Ayo Rahmat baca lah, saya malu.
Sama Siti aja, Siti. Rahman aja lah, saya malu. Ayo, siapa dulu, Nah? Siti aja, Siti. Siti, ya Siti. Gak apa-apa, saya aja, Mem, yang baca, Mem. Oke, boleh. Silakan. Ini hasil kerja kelompok kita untuk pekerjaan yang pertama, yaitu membandingkan ya, Mem. Yes. Oke, yang pertama yang saya baca dari Bogor Botanical Garden itu purpose atau social functionnya itu yaitu to describe Bogor Botanical Garden. Yes, good. Oke, yang kedua identification itu dari apa ya? Oke. Identifikasi itu di paragraf pertama ya, itu kemudian deskripsi itu paragraf kedua. Kemudian selanjutnya language features atau style yang ada di teks pertama itu, pertama di teks tersebut menggunakan kata kerja seperti spread, located, show, kemudian become. Yes. Kemudian selanjutnya using adjective seperti di sana menggunakan kata small. Nah, terus terakhir using noun yaitu menggunakan kata benda ya. Seperti contoh garden, city, plants, kemudian wife gitu ya. Nah, mungkin itu Mem untuk teks yang pertama. Nah, untuk yang kedua, teks yang kedua silahkan Rahmat. Oke, yang kedua kita tadi sudah bagus ya. Untuk Okta, ada Okta? Kelompok Okta? Yes, Mem. Okta, bagaimana kelompoknya Ian dan teman-teman? Sudah bagus belum menurut kalian? Sudah, Mem. Sudah benar, Mem. Sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok Okta ya. Okta, please present your answer, please. Untuk yang teks 2 bukan, Mem? Atau Ya, yang betul. sama? Yang teks 2. Ya, Mem? Ya, boleh. Oke, Mem. Saya coba ya, Mem. Oke. The purpose or social function is Bogor Safari Park. Kemudian general structure-nya, identification-nya, dituliskan di paragraf pertama ya, Mem. Ya. Kemudian untuk deskripsinya atau description di paragraf kedua. Yes. Kemudian untuk language feature atau style-nya, word. Ini kelompok kami, atau grup kami menemukan apa ya, Mem? Right, Mem? No, located, low, get, and provided, Mem. Okay, great. And then using adjective-nya while and unique, Mem. Okay, great. Thank you, Okta. Okay, Mem. That's all. Okay, thank you ya. Great, bagus banget. Tadi jawabannya sesuai dengan yang ada di teksnya ya. Dan kamu juga mengembangkan dari hasil jawaban kamu. Next, kelompok selanjutnya ada kelompoknya Rifki. Ada Rifki? Rifki. Ada, Mem. Oke, Rifki coba Mem mau presentasikan yang Rifki yang create 5 question-nya. Sudah belum? Belum, Mem. Oh, iya, baru 2, Mem. Baru 2, coba boleh 2 dulu deh. About first text or second text? Boleh, pilih salah satu. Choose one. Mungkin yang pertama, Mem. Oke. Question kan, Mem? Yes, question. How many plant species in botanical garden, Bogor? Okay, the answer is 3,504. Okay, great, Rifki, good job. Nah, alhamdulillah nih, the 3 grup semua sudah mempresentasikan hasil jawabannya masing-masing. Nah, dari apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman semua, apakah ada komentar? Apa sudah bagus semua, teman-teman?
anak-anak sudah bagus semua ya? Bagus. Sudah bagus, Mem. Tadi, Mem. Oke, cuma ada beberapa nanti yang pronunciation-nya harus dibenarkan ya. Nanti ada catatan juga untuk kalian semua. Nah, untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang descriptive text of place. Jadi kalian tahu ya, mana tempat-tempat yang menarik bagi kalian dan juga bisa dideskripsikan oleh kalian. Sampai sini any question? Ada pertanyaan? No, ma'am. No, sudah jelas ya, it's clear ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa juga nanti mendeskripsikan, kan kita sudah describe person last week, today we are describe place, nanti kita akan describe animal and things. Mudah-mudahan kalian minggu depan sehat semuanya ya. Oke, untuk hari ini well class, you have done a very good job today. All of you are active in this class and I think enough for today. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. And sampai sini dulu untuk pertemuan kita. Nanti sama-sama kita berdoa untuk pulang ya sebelumnya. Tolong di lead dulu, disiapkan dulu berdoa sebelum pulang Pak Rifki. Ya, Mem. Sebelum kita pulang, let's pray together. Okay. Pray together. Begin. Finish. Okay, I think enough for today. Thank you very much. See you next week. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. See you. Thank you, See you ma'am. all. See you next time. Yes. Ini kasih pause dulu untuk Bu Astri. Ya, tadi saya salah sebut ini yang. Okay, that's all my presentation. Thank you very much. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.